खुलुमका खाबुनि तक उसं जत दंग टिभि नाय तंग आं तंग जाकब देबमा दिनि प्राइम टाइम हाना जोंना कुमानि कक चेरलायनाय ताबुक त्रिपुरा हास्टियो बेलायखेना कम्पिटिशन पार्टी बाय पार्टी बदल बाय बदल जॉइनिंग प्रोग्राम बो यासकलाय तंगाय और थांगी प्रोग्राम फ्लाइलाय तंगाय फियाबा स्टेट गवर्नमेंट ऑफ गांके खरकनिनो एलायंस पार्टनर जतन साइमन त्रिपुरा मथा तै बीजेपी तिनी बो अम हाइख्लायनो मिर्जा काथालिया राजापुर कॉन्स्टिट्यूंसी एडीसी कॉन्स्टिट्यूंसी वो काशा लुकुकुथुम पांदा खलायजाखा ओ लुकुकुथुम पांदा ओ काशा कॉन्स्टिट्यूंसी नि बरक फाइमानि गोबांखौ नुगै बुबाग्रा बेलाखन खाथुजाखा काशा कॉन्स्टिट्यूंसी नि बरक सासे गोबां फाइखांके ग्राउंड तो त्रिपुरा मथानि न कब्जा माने त्रिपुरा सा आमसायो त्रिपुरा मथानि न कब्जा और तै केबो फाइ मानया आहाय निनो बुबाग्रा साखा नर आमबो नुगै माननाय तिनी मानाय पाथर मिर्जा काथालिया राजापुर कॉन्स्टिट्यूंसी नि मानाय पाथर तिनी बुबाग्रानि मानजों मुंबाय बुबाग्रा साकबाय थाङै मानजाखा आजागा तै तंगो डेविड मुरा सिंह खबै जत त्रिपुरा मथानि लीडर्स रकबो आजागा तंगो आजागा टोटल जुदा जुदा बदल याकरै बीजेपी तै सीपीएम अमहाय याकरै 1975 वोटर्स 1975 वोटर्स तिनी त्रिपुरा मथाओ बाना रम फाइख्या खायखे अमु मिर्जा काथालिया राजापुर कॉन्स्टिट्यूंसी मिर्जा काथालिया राजापुर कॉन्स्टिट्यूंसी एडीसी कॉन्स्टिट्यूंसी नि बसकांनि तिते एडीसी संबारिनो नाहारै बेलायखेनो कक्तमा कतरम खायखे ओ लामसुकमानि पांदा हायखेबा त्रिपुरा मथा बाना रम थानिओ त्रिपुरा मथा बाना रम थानिओ तेजदनपुर कॉन्स्टिट्यूंसी हायखेबा मिर्जा काथालियानि इंगैबो जे युवा नेता नि हिंजाक मानि बीजेपी बदला बो याकारै त्रिपुरा मथा बाना रमैखा आमो हंगाखे बसकांगो तो प्रायनो 3 बोसोर सिगां हाय बिसिखां हाय सिखां बो आमो हायख्लायनो बुबाग्रा निरोनो बो सामुख्लाय तो मने हायपनो बो पुइला आरोनि याकरैनो बीजेपी फाइमानि हाय हाय तिनी बीजेपी याकरै आजागाओ थांका हायपनो आजराव हंगाखे बो आं जे त्रिपुरा मथा खलायो हनि आजराव बिनि अमो हायखे सामुख्लाय मानि करिखौ फियाबा आमन यागलो बो बीजेपी साकथारै सामुख्लायका तिनी बीजेपी याकरै बो त्रिपुरा मथानि बानारमखा बोनि बुमुखा रति रंजन त्रिपुरा चंगक बिसिनि साइमका बसिबाइजला डिस्ट्रिक्ट नि यूथ बीजेपी डिस्ट्रिक्ट नि वाइस प्रेसिडेंट तै शक्ति केंद्र मिर्जा काथालिया राजापुर कॉन्स्टिट्यूंसी एडीसी नि अमाहायके बो सामुख्लाय तमनि बो बीजेपी याकरै त्रिपुरा मथा बानारमखा तै टोटल अमाहायख्लायनो आमसायनि लुकुरक टोटल 1975 वोटर्स तिनी त्रिपुरा मथानि बानारमखा तै बरकबो मोटामोटी फाइमानि नुकजाखा यागलो अमनतै तामसाका खनाय नैदि बुबाग्रा আপনি কেউ আপনার বলতে পারে না যে আপনার জায়গা নেই আর আগামী দিনে আমি আপনি আর আমার সঙ্গে যে সব এখানে আছে আমাদের যে ক্ষমতা আছে আমি দেখাইতে পারি তো আমি দেখাইছি না আগামী দিনে আমাদের যে ক্ষমতা আছে আমার যে অধিকার আছে যিনি বলে কি হবে না যে আমার বিরুদ্ধে কথা বলে আমার ত্রিপুরার বিরুদ্ধে কথা বলে ওনার জবাব তো দিতে ওনার জবাব দিতেই হবে আর এই জবাব আমি না আমার গরিব ত্রিপুরা সাথে দেবে देवेश मोहन सिंह आपने बोला कि मौसम खराब हो चुका है मौसम खराब नहीं मौसम को बिगाड़ दिया है इन्होंने मौसम को ठीक करना है तो त्रिपुरा का थानसा दरकार है उस दिन एक लीडर ने कहा बीजेपी उपकार करेছে মহারাজার নামে এয়ারপোর্ট করে বিজেপি আমার পরিবারের উপর উপকার করেছে উনি বলেছে বিজেপি উপকার করেছে ত্রিপুরা অ্যাকর্ড সাইন করে মিথ্যা কথা উনি স্বীকার করেছে কি এয়ারপোর্ট মহারাজা বীর বিক্রমে সময় স্থাপিত হয়েছিল উনি স্বীকার করেছিল আর যে ত্রিপুরা অ্যাকর্ড হয়েছে উপকার নয় উনি স্বীকার করেছে
পুষা ত্রিপুরা আছে। উপকার আলাদা, স্বীকার আলাদা হয়। হ্যাঁ, विश्वासघात होए अनेक समय। मैंने विश्वास किया कि एग्रीमेंट साइन करने के बाद हमारा त्रिपुरा का लोगों का भला होगा। আমার বলেছিল 6 মাসে এগ্রিমেন্ট ইমপ্লিমেন্টেশন হবে। আমাদের বলেছিল ডাইরেক্ট ফান্ডিং হবে। আমাদের বলেছিল ভূমির রক্ষা জায়গা আমাদের ত্রিপুরা টিটিএডিসি এর নামে হবে। উনি বলেছিল যে গ্রাম এডিসি এর বাইরে আছে উনার ভেতরে রাখে আবার গ্রেটার ত্রিপুরা ল্যান্ড করবে। অনেক অনেক কথা বলেছিল আমাদের। 6 মাসে হয়ে যাবে। আজকে 20 মাস হয়ে গেছে আর কিচ্ছু পায়নি। ये विश्वासघात बुबागरा का संग नहीं है, आपके साथ है। और मैं आप लोगों को एक बात बोलना चाहता हूं। आपका बुबागरा के पास पैसा नहीं है, मेरे पास पुलिस का पावर नहीं है, प्रशासन नहीं है, लेकिन मेरे पास मेरा सेकला सिकली बुमा बुरा लोग है। ये लोग थोड़ा सा करो यहां में। ये कैमरा पूरा इंडिया में जाएगा। आपका मिर्जा कथालिया मलाई पत्थर का लोग थोड़ा सा क्या करो यहां में। जैसा आपने इसको ऐसा किया है ना, हाँ, बीजेपी को भी ऐसा करके गुड बाय बोल दो, नहीं आने वाला है पावर में। আর এখানে যে আমাদের মাইনরিটিস আছে, আপনার একটা কথা আমি ক্লিয়ারলি বলতে চাই, সামনে যে নির্বাচন হবে কন্টেস্ট ডাইরেক্টলি বিজেপি ভার্সেস ত্রিপুরা মতা হবে, কংগ্রেস আর সিপিএম মাঠে নেই। আপনাদের ভোট যে আছে আপনি নষ্ট করলে ক্ষতি আপনাদেরই হবে। কেন কি এই কথা পুরো ত্রিপুরা জানে, মাঠে কংগ্রেস আর সিপিএম নয়, মাঠে মাথা আর বিজেপি আছে। কন্টেস্ট মাথা ভার্সেস বিজেপি আছে। আগরতলাতে 27 তারিখে যে জনসভা আমি করেছিল, আমাদের সিপিএম কেউ দিন করতে পারে নাই, কংগ্রেস কেউ দিন করতে পারে নাই, প্রশাসন আমাদের বিরুদ্ধে ছিল। ত্রিপুরা মাথা আমি এক হয়া ফাংসা হয়া যে জনসভা হয়েছে, এই জনসভা কেউ বিজেপির ন্যাশনাল লিডার করতে পারে না। আর এই যে পাওয়ার, এই যে ক্ষমতা আমাদের নেই, পুলিশের ক্ষমতা নেই, টাকার ক্ষমতা নেই, এই দিল মে জज्बा है, we know how to fight। यहाँ में हम लोगों का जो बुरा है, बुरी लोग है। কতদিন চলবে এইভাবে গুন্ডামি করে? চলবে না। এগুলো সাধারণ মানুষ সেগুলো পছন্দ করে না। আগামী দিন আমরা চাই এই ত্রিপুরাতে শান্তি প্রতিষ্ঠিত করার জন্য। এখন সারা ভারতবর্ষের মধ্যে আমাদের ত্রিপুরা একটা শান্তি প্রিয় একটা দেশ, একটা রাজ্য হিসাবে দেশের মধ্যে আজকে একটা উল্লেখযোগ্য স্থানে রয়েছে। কিন্তু আমরা জানি নাইবার্স এনবি, আপনার শান্তিতে আমরা অশান্তিতে আছি। কাজে অশান্তি সৃষ্টি করতে হবে। অশান্তির মাধ্যমে যদি কিছু করা যায় এবং আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের যে আইন শৃঙ্খলা তো ভালো আছে, সেটাকে কিভাবে তার সুনাম বুবাগরা তামসাকা নরক নুগুই মানখানা হাইনা হাই তে কেসে কক্তমা তিনি সুতামুরাও
Chorilam constituency bising khobjak Chorilam Mondol by Naikuljak BJP Botolni Shagbaithang Montri Okra Sri Dr. Manik Saha to BJP State GS Bipin Deborma Boni Manjang Mumbai Chorilamo Kasha Bazar Shoba Haikaba Lukutum Panda Santos Daka Piaba Ajagawa Kha Koijak Montri Okra Sri Dr. Manik Saha A Chorilam constituency Chorilam Mondol ni bising khobjak je Suta Mura Hatiwa কয়েকটা মানে গোবাং খুব ফালনক নক খুলগিয়া নি শাখা মন্ত্রী অকরা ফালনক খুলক জায়গা বিজেপি নি যে জায়গা প্রোগ্রাম উঙ্গ কামি আমসায়ো গঙ্গা আজরাও কা ফালনক খুলক জায়গা नै অকক শাখা বেবস মুইতো খলাইতে ক্লাইও যেফ্রো খুমলুঙ্গ যে পিনাদা জিদা সাবজন ফাইমান জরাবো খুমলুংনি দোকান খুলগিয়ানি kok ajorabo kasaka khumlungo tini bai prai no bisingsi sikangda angkisa confusion tongha pro mananiyo home minister Sri Amit Shah ji da phaikumo na BJP ni je tabo kendriyo mantri haikeba BJP ni president national president Sri JP Nada ji da phaikumo ajorabo khumlungo dukan kholok jagya ajorabo kok kasaka tini sak baithang khuk baithang no mantri okra Sri Dr. Manik Saha फालनक खुलुक जायगा आ जगह बकासे फिल्म नि डायलॉग रखा नर अमो बनुगु मानाय आ जगह रखा जो डर गया सो मर गया जो डर गया सो मर गया नै और डायलॉग न रखा फिर जों और डायलॉग ओ दिनो बनुगु माखा 27 लाइक 27 नवेम्बर आगुलिबो आखरनि आस्टबल नखला वन नॉट ईस्ट नि थांसा रैली लुकुकुतुम पांडवा आ जगह वो डायलॉग रुलाखा नो वन नोटिस नि लीडर्स रो जो डर गया सो मर गया नहीं तीनी ओ डायलॉग नो मंत्री ओकरा श्री डॉक्टर मानिक साहा बो डायलॉग नो रखा जे फालनो खुलो गया रो नर किरी तंगै नर तिनी फालनो खुलो गया साबनो किरी नि सामानि को इनडायरेक्टली ताई ति प्रामथा बदलंनो साका गुंडागिरी बात खलाइदि नरकनि गुंडागिरी बात खलाइदि नरकनि याफातलानि हा कमावै तंखा हा कमी तंखा नि तिनी साका अमो जोंसनाम सामाया नायनायदि तिनी आजागो हायनाय सानाखलायफ्राव बीजेपी स्टेट जीएस बिपिन देब्रमा खबे गोबां कोन लिडार्स दङ तै स्टेट सेक्रेटारि डेभिड देब्रमा बो दङ तै सागबायथां मन्त्री अकरा श्री डॉक्टर मानिक साहा हायके जों लाइथांजक चोरिलामनि पार्टिमुंनो सानानि थांगांगे लाइथांजक चोरिलामो तामुंलायखा बाजार सभा खलायथेनिओ सारि पांजराव बाजार सभा खलायथिनिओ तिप्रामो थानि थेमरां रक निनो बीजेपी सागा तिप्रामो थानि थेमरां रक बरकनि पांडा चेंगनान से सिकां माइक बखक फाइका चेयार बखक फाइका जे मेसिन रक आमरक बो जतन बखक फाइका लगिनो नायमाथां बदलाव कल खलाय सामानि बाय बिश्रामगंजनि नायमाथां बदलाव पाटमुं थायो थांनि सयका यागुलो पांडा हाइन हाय चेंजाखा तिनि आ जागानो आ गानावनो मन्त्री अकरा नि मानजक मुंबाई बाजार सभा हेकब लोगुकुथुम पांडाव थांथिनियो बो फालनो खलबजाक नुगै खा मिथिक जाखा ताकिरदिनि तिप्रामो थारनि गुंडागिरि बदखादि बरंनि जरा पाइ तंगु नै ककसाका याफातलानि हाकमावै तंगु नै हाके ताकलाइनि बुबाग्राबो साका मनाय पाथर एलायन्स ग्रै 2026 ताइ एलायन्स ग्रै 2026 फाइकनो एलायन्स ग्रै यांग स्टेट जीएस बो साइ तंगो कोनो ग्रै 2026 जनवरी फाइकनो तिप्रामो थाबे बीजेपी वाचबनो डाइवोर्स नुकुं खालायमानि कागलायसिनाय स्टेट अफ द कागनाय ना सुदु टीटीएडीसी इलेक्शन तो एलायन्स तंगलाक जेव हाके कक सालायमानि हाके नुकुं कागलायसिनाय किसिं कुमार कागलायसिनाय आईपीएफटी बायनो तंगसिनाय बीजेपी दिनी आ दिनो बो बीजेपी स्टेट जीएस बो ककनो साका बुवाग्राबो एलायन्स ग्रे हिनि तिनी बो कक साका मनाय पाथर तै ताबुक मंत्री अग्राबो याफातलनि हाकमाय दंखा नै साका हायके बसकांगो तिप्रामथाबे बीजेपी बरक तै एलायन्स तंगलाक बरकनि जे ताबुंनि जे नुहुरि तंगनि जे याप्रि आमाहायनो हायके बसकांनि टीटीएडीसी संमारि साबो सरकार खलायनाय बोबो सरकार खलायनायनि सायाव बोबो सरकार खलायनायनि सायाव दङ फियाबा कायसा जों नुगै मानका 49 सामुनु बाय 48 करमसरा मंडल तै 49 सामुनिनि टप लीडर्स फाइमनी तै नारी बुरी रक बदलकनि प्रेसिडेंट बो फाइका मायावती चाकमा बुबाग्रा सागबाय थांमिया लामसुका हाके जे कसाम बरंनि जे साकथारि सामखायने बीजेपी रकनि तिनि बीजेपी याकरि फाइमनी खाखायो 49 सामुनुओ बेलायखनो लस ngै मानु हाके मंत्री अकरा ताम सागा खानाय नायदि तिनि चोरिलामनि सुतामराव এখানে আসার পর শুনলাম যেখানেই যাই মুখ্যমন্ত্রী আসছে তো সেখানে কোনো অবস্থায় কোনো রকম
সভা করা চলবে না। কিন্তু আমরা দেখলাম আজকেও এখানে একই ঘটনা, সমস্ত দোকানপাট বন্ধ করে দিয়েছে। বন্ধুগণ, আমি একটা কথাই বলবো, আমরা সবাই জানি একটা নাম করা একটা সিনেমা যার ডায়লগ, जो डर गया समझो वो मर गया, जो डर गया वो समझो मर गया। কতদিন চলবে এইভাবে গুন্ডামি করে? চলবে না। এগুলো সাধারণ মানুষ সেগুলো পছন্দ করে না। আগামী দিন আমরা চাই এই ত্রিপুরাতে শান্তি প্রতিষ্ঠিত করার জন্য। এখন সারা ভারতবর্ষের মধ্যে আমাদের ত্রিপুরা একটা শান্তি প্রিয় একটা দেশ, একটা রাজ্য হিসাবে দেশের মধ্যে আজকে একটা উল্লেখযোগ্য স্থানে রয়েছে। কিন্তু আমরা জানি নাইবার্স এনবি, আপনার শান্তিতে আমরা অশান্তিতে আছি। কাজে অশান্তি সৃষ্টি করতে হবে। অশান্তির মাধ্যমে যদি কিছু করা যায় এবং আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের যে আইন শৃঙ্খলা তো ভালো আছে, সেটাকে কিভাবে তার সুনাম নষ্ট করা যায় সেই চেষ্টা করছে এখানে। বন্ধুগণ, পায়ের নিচে মাটি আস্তে আস্তে করে সরে যাচ্ছে। বন্ধুগণ, পায়ের নিচে আস্তে আস্তে করে পায়ের নিচে মাটি সরে যাচ্ছে। কিছু লোক বলছে যে এবার 2023-এ ইলেকশনে যদি খোলায়াম বলছে, কি বলছে, যে ভারতীয় জনতা পার্টি এবার যে সরকারে এসছে, যদি আমাদের পার্টি বিভিন্ন জায়গায় আমরা আমাদের পার্টির লোক না দিতাম তাহলে এই সরকার হতো না। বন্ধুগণ, কি সুন্দর কথা। আমি ওনাদেরকে মনে করিয়ে দিতে চাই, 2018-তে আপনারা কোথায় ছিলেন? 2018-তে আপনাদের তো দেখা যায়নি, তখন তো আপনাদের দেখা যায়নি। তখন কি করে ভারতীয় জনতা পার্টির নেতৃত্বাধীন সরকার সেখানে এখানে গঠিত হয়েছে। মোদিজির আশীর্বাদে সেটা সম্ভব হয়েছে। মোদিজি হ্যাঁ তো সব চিজ মুমকিন হ্যাঁ। তিনি নিয়ে পাইথাকনি প্রাইম টাইম, তিনি নি পাইথাকনি প্রাইম টাইম হাইন হাইন কয়নানি मुसुंगो हास्टिनि लुकुरक न तुमा बीजेपी खलाइने लीडर्स हिंदी, तुमा तिप्रा मथा हिंदी, तुमा सीपीएम हिंदी, तुमा कांग्रेस हिंदी, खास खै तिप्रा सरकनि सेमो सिगांगो नुगुइ मानखा आगुलियो खरकसा फै एबीपी नि स्टूडेंट एबीपी स्टूडेंट बडल निंगै खरकसा लीडर्स रोमान स्क्रिप्ट ताम हिन बो साइसे मान्या ताम कि मीडिया न कक साने बो साइसे मान्या मीडिया रो काहामगन सिंगा सिनी त्रिपुरा हास्टिनि वानजि बदलनि वानजि बसंनि मीडिया रो बो काहामगन सिंगा जत बरो कासुया जत बरो हामेया त्रिपुरा सबो हामे तंगो कुबनि बसंगो हामे तंगो फियाबा आ कक संनाय काहामनो सिंगा बो कुबनि बसंग पनंतु त्रिपुरा सारक तो रोमान स्क्रिप्ट सानै तंगो रोमान स्क्रिप्ट पलनानि सैनानि बागै नरकनि नाहारमुं तामावनि सामने बतामनि सै कलेजो थांनि से रोमान स्क्रिप्ट परीक्षा सापु तलावो हंगांके क्लास 1 नि सिमिं नार्सारी नि सिमिं 12 10 जरा हंगांके निजनि लोकल लैंग्वेज बे परीक्षा न काहामपु हा आमा हाइके जे कक साव तिनि ओ कक हाइना हाइ चेयरमैन के जरा लाई तंगो हाइनो फायो वाइ जरा लाई थांगो हाइके न सानलाई रोमान स्क्रिप्ट तंगो बुब्रुमा सैनाय बुब्रुमा परिनाय सैनानि परनान सिमिं से सानको एट शिड्यूल तो हाक्सालनि कक्सिको बोडो लैंग्वेज बो थांनि सगैका काश्मीरी नि लैंग्वेज बो एट शिड्यूल बो थांनि सगैका फेबो तिप्रासर आरो सगैनो माने कक ब्र त्रिपुरा हास्टियो सिमिं जों माने कक ब्र दिबोसिन पालाय तंगायो ओको तैलायजाक यांखे रोमान स्क्रिप्ट सानलाय तंगायो यांखे बांग्ला अक्षर बाय बांग्ला अक्षर न सामानिया चायानि सामाया प्लेकाटो सुबिसे आफिके माने जबरदस्ती थपो हाइनि खरसा त्रिपुरा हास्टिनि बेलेकेन चाकरा सैक्रं रसाब करं कं थेंना करं बब साका ताई कयदिन गुंडागिरि चलनाय बिनि फेसबुक रखा बंखा बरम गनां विकास रायदे ब्रमा दिनि सिङाव हाइगोन नुखा बबाग्रा बाय मीटिंग खलायलेमिनि नुयं माव बबाग्रा बाय मीटिंग खलायलेमिनि जतो स्टूडेंट रुकनि तै दामको बसकां सीबीएसई एग्जाम फाइ दंखा त्रिपुरा बोर्ड एग्जाम फाइ दंखा आ जागा दाहाय नाहाय बेंगली स्क्रिप्ट बुजाम नय जे रोमान स्क्रिप्ट पढ़ने सैनायनि मुसुंनाय र बर तांगो पढ़नाय तांगो सैनाय सुननो नासायजा आगे चिने त्रिपुरा हास्टिनि लीडर सिन तंजनाय रब सुदु राजनीति ताखाचिदि मचिकनसा सिमपनो पढ़नि सैनाय बागिरि रिसिदि एट शिड्यूल नि बागि हाक्सालनि कक्सि रनानि नरंनो रिमानो तिनि रिमानो खनानो रिमानो नरक मुचुं खांके चिनि त्रिपुरा लीडर सब मिनिस्टार लीडर सनि तंनाय रब नरक खलायसिदि ताइ बुसक सराय रंना काब्रनाय बुसक सारनाय
Klaisidi Roman script pornen sirinan sudi the tiprasarokni right script ha hai na hai ching lai thangjak 8 December da 8 December ni nongono 8 December ni sing ST hai ka ba ST kokbrok a jaga sing nugui manka exam teacher ni exam hai na hai Roman script by roja ya aro Roman script no option kri ya Devanagari tongo tai Bengali tongo oma hake rozaka oma hake no rozaka mane Bengali by rizauka Bengali akhar by rizauka Roman script by kri nge salbasukle ti prasarok ma oma hake tonsinai ba amono tino tini nuyungmawo kha khaya amono tino meeting lai fikena nei buskango choba pheba choba khlailayo choba khlainai rokbo ei mansinai tongra ni nge rosi pailo tini Roman script ni bagi se choba asuk salbasuk choba khaithangsinai ti prasar o khorang samang no ang hai borok ne se lengo ngage je soba khlai tongmai rong ne busuk lengna ang to salbrum no sawi tong sengkok brok media ro 99.9% joto no seng Roman English by mang siyo Roman English by mang siyo abagi Roman English by pornen sinen question paper hindi tai textbook hindi joto no Roman script by sapungna ni into nino sanlai mungpheba taklaibo o hok no hok o hai no hai into tok tabuk to tai bisia tai taltham yaklo no board exam to no CBSE TBSE tam hai nong nai sing Nagaland Mizoram Meghalaya Roman script by poriyo suyo nugimano because borong ne home power tong nge chirmati prasar minister tongle borok tangi Roman script by porne sinyani no riyaba hai ka nang pori de option redi Bangla by pornai kok borok no Roman script by pornai Devanagari by pornai Devanagari by pornai option bo to rima option sudi siria ya ba besar bo tino ke English medium no porilayo gisinam no Roman script by porna mo sungka kele tam leke samne khoti tongba samne khoti singchini kok by porna ni sin kok by sina ni no sudi se bui je decide khaisinai nang dal sombar se denta by sima sanai nang muya sa khaiwa bu bai mas masaya hai mai khulum kam